Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. ولعل بحمل تلك الأحاديث الجليلة تعفى من الغرق في بحور البدع والآثام، فلما كملت بحسب ما وفق الله إليه فإذا هي 300 حديث غير بضع، فكان أولها كيف كان بدء الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخرها دخول أهل الجنة الجنة وإنعام الله عليهم بدوام الرضا فيها، فسميته بمقتضى وضعه جمع النهاية في بدء الخير والغاية. ولعل بان pola-pola bihamli tilkal ahaditsil jalilah, kalau mengibah ke hadisa banyak-banyak hadis semuljah tu'fa minal gharqi saborah ponapa hamli tilkal ahadits selamat minal gharqi dari tasellam fi buhuril bid'ah wal atham, dalam banyak-banyak tasen, banyak-banyak bid'ah dan banyak-banyak dosa. Nenge pengajian saya ampun terlibat di pengajian saya adaan terangaki bahwa kitab Bukhari, kitab Sahih Bukhari, Sahihna Imam Bukhari, paserah sengibah kitab Imam Bukhari, ngibah meloloh eke bahneng iatas perahu, maka menika aman dari tasellam. Ini gampang masyhur. Wala rukiba bihi fi markabin faghariqat qattuh. Jawaban nang yada gila. Kitab beto, kitab Imam Bukhari. Kitab melolo, sobong pan-pana yang kitab melolo. Egebah numpak perahu, ijamin perahu mereka selamat dari tasellam. Lastari yang pun dibahas nih pengajian saya terbongkar bahwa kitab Imam Bukhari mereka selain dari afaktah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selakar ampun sahih sesaja ada sedhaifah. Selain dari seafakta hadis-hadis Rasulullah, panika afakta sanad panika rawinah atau na riwayataki dak hadis atau na para kiai, para masyayikh, para ulama riwayataki dak hadis mulai dari Imam Bukhari sampai rantai-rantai sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah rawi mereka artinya saya nyeritakan hadis mereka, hadis situng misalnya hadis innamal a'mal binniyat, Imam Bukhari nyeritakan dari Abd bin Humaid dari fulan dari Sayyidina Abi Hurairah, dari Sayyidina Umar bin Khattab, dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mereka setuju kuruna Imam Bukhari, mulai dari Imam Bukhari sampai ke kuruna sampai ke sahabat. Mereka setuju orang ampun bodoh tingkat atas zahir batin. Maksud zahir iki panika ilmu syariat ampun kunna lengkap
maksud batin niki menika ilmu hakikat juga ampun lengkap juga. Maksud dari menika terkadang kayak itu terkadang bedewelina Allah Subhanahu wa taala terkadang paringin ben Allah Subhanahu wa taala keistimewaan menonjol nang dalam masalah ilmu hakikat Allah. Tapi nang dalam ilmu syariat kayak itu regana korang rekan beda si paringin menonjol nang dalam ilmu syariat Allah. Tapi nang dalam ilmu hakikat benega korang guru-guru na Imam Bukhari setuju sebab nang dalam kitab Sahih Bukhari orang separing sempurna zahiran wa batinan karena tak ekala ben Imam Bukhari kecuali orang yang selakar ampun sebenikah selakar kena zahiran wa batinan. Jadi syariat matang, hakikat juga matang, tariqah juga matang. Jadi guru-guru na Imam Bukhari orang yang ngumpul lagi antara dua ulama dan aulia. Ini kok melarat kan beda dengan ulama melolor kan tapi ki beda ki sebenarnya kan maksud kan. Jadi kan itu ulama dan aulia. Jadi barokana rawi-rawina hadis dan barokana hadis juga minabi ikibah na ajalanan numpak perahu maka perahu na keselamat dari taselam. Tahu sahabat manapan king iki betok atau beruk. Makanya betul kalau sering juga nerangaki sering juga semakin terangaki boleh ini bintar dia ke polo-polo kita kita Bukhari kita pemelolo ini bintar ke bodai Bukhari kita mereka mimba bitabarruk dari bab tabarruk pasera orang sing ngiba kitab Bukhari ngiba meloloh ipa selamat ban Allah Ta'ala dari tashellam. Perniaga secara zahir. Maka Imam Ibnu Abi Jamrah searingkes kitab Bukhari perniaga ngale dari zahir ngale dak ke batin perniaga ngarep pasera orang singibah hadis Rasulullah SAW searingkes ketika kitab perniaga juga selamat dari taselem nang itasein bid'ah bentasein tusah tu'fa min al-gharqi min buhuril bid'ah wal atham. Jadi orang se ngibah hadis-hadis Rasulullah mereka acaranya ki hadis-hadis Rasulullah mereka alam paaki hadis-hadis Rasulullah SAW mereka insyaallah tak kira taselem nang idalem tasein bid'ah ben tasein tusah dak Allah Subhanahu wa taala. Kada ben makna orang yang pernikah pasalamat nang akhirat tak kira taselem akatia orang singi berkitab Bukhari selamat nang itunya tak tasallam kalaban tasallam se zahir. Maka penikah juga selamat dari tasallam se batin se akhirat. Jadi penikah saya maksud. Penikah juga mimbabi tabarruk kalaban hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ongku sangat-sangat muljah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agati sampun sering dan kau dan nerangaki bahwa Imam Malik bin Anas guruna Imam Syafi'i panika badane Madinah
Panika lamun mios dari telem entar ke pasar, entar dekat di mah. Pah beda orang atanya de Imam Malik tentang hukum fikih, hukum ilmu, atanya ilmu. Maka panika langsung ajawab neng lencelan entar ke pasar, neng pasar. Berdoreng sayyidi katipun apa hukum orang seka itu langsung aja jawab iya dah. Katipun apa hukum orang Nabi tanya masalah fikih langsung aja jawab. Tapi lamun atanya masalah hadis sayyidi katipun apa hadis Rasulullah SAW innamal a'mal binniyat masalan dan kau lu teroan dia sanad panika tak langsung aja jawab. Imam Malik kata bu mulai catatnya yang dinak ban ayo ke bungkoh ke Roma kuper ke Roma nah kata lumah dapat kata lem tak langsung aja wapunten apa aseram mari aseram asolat 2 rakaat mari asolat 2 rakaat abhusanah ajuba asurban pas aminya room pahalengki nang imanassoh nang itempat setengki pah puruh anyaritaki hadis Rasulullah ta'ziman li hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'zimaki hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ulama-ulama lembut seperti mereka. Maka dari mereka barokana jadi ta'zim gitu na'zimaki daga ilmu na'zimaki daga orang siapa tak ilmu na'zimaki daga guru se ngajarin ilmu na'zimaki daga ilmu pokon panikah tuntunan sahabat panikah jalan setepak artinya panikah na'zimaki kita na'zimaki ilmu na'zimaki ulama na'zimaki apa panikah benih sesuatu barang sesat panikah selampaki para sahabat mak bengal sampean ngucap lampaki sahabat Sayyidina Ali Rabiul Khulafa nomor 4 khalifah adabu ana abduman allamani harfan wahidan engkau teti budakan orang yang ngajarin ke saya kok sahorof setong engkau teti budak insya'a ba'ani wa insya'a ataqani mun kesokan engkau ijual mun kesokan yang engkau imarti kaki teti budak lah panika Sayyidina Ali panika teti ini ketakzim panika ngaku ngaki pasira orang sing ngaku ngaki daga ilmona daga para guru daga orang-orang sing abekta ilmu ini kaya pabarokah ban Allah Ta'ala jadi panika sirri kan sementara orang sing tak na'zimaki na'udzubillah thumma na'udzubillah malah terkadang bengal maka panika sobung barokana maka tak mustahil lamun caritaaki Syekhuna Muhammad Khalil Bengkalan si ampun masyhur kawali'nah ampun masyhur karomanah
ampun kita nangale tibi katipun apa barokanah nang santri-santrina. Santri-santrina ulama bahkan para se-Indonesia seperti santrina Syekhona Khalil penikah isitung saat numpak dukar Syekhona Muhammad Khalil penikah akuru dekat Syekhona Syekhona Al-Bimawi Syekhona Saleh Al-Bimawi orang Bima penikah Nusa Tenggara Barat jaran Bima penikah bagus ngisi tung saat numpak dokar penikah santak pahatanya dek kekusir macet santaan jaran keemah jaran Bima ke entok kiai ngocak dek kekusir toron nikah pesena kula nyari ya dokar lain apa kiai takok gula apa cerana nikah ipa datang dari ti sana guru kaula kan ke emma ta'zim apa nikah coba pikir maka dari nikah tak mustahil lamun para santrena tadi orang joraja orang penepa orang ta'zim ban peneka benih sesuatu barang se terlalu bunten artinya jero berlebih-lebihan mak berlebih-lebihan na cek ring Sayyidina Ali Kanjeng Nabi ada buana Madinatul ilmi wa aliyun babuha engkau kota na ilmu Ali bangla ilmu Sayyidina Ali ada buana abduman allamani harfan wahidan engkau teti budaan orang yang saya ngajarin ke sekok sahorof tak berlebihan betul. Ini terserah mereka ampun jalan ampun zahir ampun padang terserah Nabi panjenengan na'zimaki daga ilmu daga apa daga semacam maka menika jalanna sareng Allah Subhanahu wa taala bakal iba barokah bakal iba nikah tapi lamun panjenengan naudzubillah enteng daga ilmu malah pas ngina daga ilmu malah pas nentang daga ilmu ngina daga ilmu maka menikah jalan nah sampean bisa itotop atena ila akhirih terserah jadi sir nanang ento pakun nang idalem pon apa seampun ibekta kalaban ulama salaf guru-guru kita paneka guru daka guru seampun lakar ampun la as-sah guru daka guru seampun ibekta sareng ulama salaf paneka ampun lakar lah setepak Nabi umpamana ngina naudzubillah sejelas menurut akal sehat sejelas ngina mereka bada unsur ketakabburan panika pun sejelas jadi kan orang ngina dak panika naudzubillah nika bada unsur ketakabburan naudzubillah Mathalan mau caki Syafi'i jadi manusia Hanafi jadi manusia Maliki jadi manusia Hambali jadi manusia engkau manusia pada manusia pun soal manusia pada tapi ilmu tak pada takwa nada ke Allah Subhanahu wa taala tak pada cek pada cek kiasaki ngangkui kias fasid lamun lakaran ngiasa kini dek sebab kemanusiaan
Orang biasa ben nabi pada manusia. Tapi nabi situng orang saya angkat ben Allah Subhanahu wa taala. Jadi seibetah kalau ben guru-guru kita tawadhu na'zimaki. Ini kampun setepak. Ini kesibada ruhul barakah. Sibada barakah ni kibanika. Coba. Betul kau le ceritain Habib Saleh Al-Mihdar. Mungkin apa nanti tinggal Habib Saleh benika. Habib Ali Al-Habsyi sengarang kitab Simtud Duror. Kak Disa ampun sopo ampun. Badan istung majelis. Wah badan anak ajalan nang yadan labang. Wah pokon baca kok baca. Nak bagi kanak-kanak. Sampun tanya lagi, siapa nak kanak arwah? Mak sampai Habib sampai pokon joger gini, pokon pemancing. Nak bagi kanak-kanak. Ternyata anak-anak menikah anak panglatinna kuruna. Nak kanak menikah ngangkui saronga kuruna. Saronga kuruna menikah ibaki dak ke panglatinna ben panglatinna ibaki dak anak menikah ngangkui. Ingat dak ke kuruna ta'ziman. Aduh hari sarong atang kuru. Pajaga engko. Habib Ali Al-Habsyi. Menikah tak berlebihan punten. Menikah setaja nak pada talil setaja. Sayyidina Ali Khulafaur Rasyidun tak berlebihan punten. Ben menikah ta'zimul ilmi kan termasuk na'zimaki ilmu menikah. Dzalikum yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang na'zimaki syiar-syiar Allah maka jadi termasuk Allah. Tak berlebihan betul. Coba tengku nenengi rancak-rancaan jadi orang alim, jadi orang fokus, jadi orang saleh, jadi orang. Coba orang-orang si bengal. Coba orang-orang si nginah. Dak ke para ulama, dak ke ila akhirih. Tengku nenengi rancak-rancaan. Ada putus. Coba pada ngabasaki kapi. Jadi benikah ta'zimul ilmi, ta'zimul benikah man tarakal adab turiha ila al-bab. Jadi benikah lamba benikah masya-Allah fi ayatin min al-adab. Ilmu tatakramah. Subhanallah. Para sahabat Nabi abalong kanjeng Nabi cepon ka'anna fi ru'usihimut thair. Seakan-akan neneng iat tasera apa ni kepada manuk. Artinya cek saking beda manuk apa manuk apa tak ngaber tak buruh. Artinya ada rumah dari nama tak akuli sekali khusyuk ta'ziman deka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu berdepan apa dia kan langsung Allah taala se ngatur ampun. Tapi benih kan penapanya mana uswah dia kan tanda syariat. Jadi supaya jadi contoh benar yang lain. Situng contoh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar apolong ben kanjeng Nabi berdiri majelis kanjeng Nabi. Sayyidina Abu Bakar menikah tormator dengan kanjeng Nabi menikah kon makon pada peperangan sebenarnya kan pada peperangan siapa senyaman ikebai kepala na tentara peperangan semangkat. Cepon Sayyidina Abu Bakar, kaitu saya ya Rasulullah fulan.
Jawab Sayyidina Umar, punten ya Rasulullah saya fulin. Sayyidina Abu Bakar fulan, Sayyidina Umar fulin. Ini kok pahatokar. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Jawab Sayyidina Umar, sampean lakar selalu pitahai pun kau boleh pendapat saja Sayyidina Umar. Jadi tak boleh tak belum pernah ila akhirih. Sampai matinggi suara ngalangkungin dari suara Rasulullah. Artinya berdiri majelis Rasulullah sampai suara tinggi kan, keras. Langsung Allah Subhanahu wa taala ada pula tarfa'u aswatakum in fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu ka jahri ba'dikum li ba'd. An tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum. Aduh, langsung Allah Ta'ala sih. Hei orang-orang sing manaki, cek pating ki suara nabaan ngongkolen suara Nabi. Ini ke Quran dibaca la yaumil qiyamah. Benika ketetian benika seterusnya Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiy wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Langsung teguran dari Allah Ta'ala. Hei orang-orang sing imanaki, hei para mukmin, cek matingki suara nabaan ngongkolen suara Nabi. Aja tak fokus. Panika maksud dari kan mun teguran akan dibenikah rekan lakar ampun dah Allah Subhanahu wa taala sinegor panika zahiraki sareng Allah dak kan nabi maka panika kan padar kan dak ke baba panika tadi kau mayu azim syair Allah fa innaha min taqwal qulub itu panika dak orang sepuh, ada guru, kan juga kan uswah hasanah. Wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd. Bencak maranyeng beanda ka Rasul ngalaban oca akan taranyeng ngebaan dak sebab antah bata a'malukum sengak leber amal baan. Mun sampai matinggi suara alangkungin suara Nabi leber amal baan. Artinya mah ku apa jeung amal ben semacam lang ada ganjerna wa antum la tashurun sedangkan beunta apa ngerasa sampai saampun turun ayat menika surat Hujurat ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un basir innallaha samii'un 'aliim ya ayyuhalladzina amanu innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika alladzina amtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Saungguna orang-orang se marende suarana isanding Rasulullah. Artinya adab ngaku itu tak ramar kan. Isanding Rasulullah Nabi Abu Dhabu tak maranying suara lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Ajra oleh pangaporah bon kunjuran si wagung dari Allah. Allah benar saja bu. Benih besar benih. Allah Taala. Lamun tak parja jeda ke benih, maka tak parja jeda ke Al-Qur'an. Benih kah? Jadi innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Allah Ta'ala, Allah ngajarin. Jadi menikah maksud dari kena
adab tata krama menika sesuatu takar ampun dari Rasulullah kan, dari Allah Taala juga kan. Artinya tak berlebihan punten. Tak berlebihan betul. Jadi apa namanya walidi abali wafa menika. Abali wafa menika amat tua dak ke Ilyas. Ke Ilyas Lu'khulu. Ke Ilyas Lu'khulu menika matua majadiin. Matua majadiin sebab majadiin rajina. Majadiin nyenurdina. Menika amat tua dak ke Ilyas. Menika itu saat aja habis dak ke Ilyas. Ke Ilyas menika orang ma'ruf tawadhu'un ke Ilyas. Gigi ali wafat juga kan. Ma'ruf tawadhu. Apa menika ngambek ke Ilyas berenengi tanian mancing. Ke Ilyas menika micil dari kamera nangalein aba ke Ilyas menika alongku. Tujuh. Subhanallah. Mantu benakan boleh. Maka aba ini ketujuh juga. Longko juga. Pah ajalan kersot. Ajalan. Nggih aba ajalan kersot juga. Bayang lagi di rumah ketika mereka ajalan. Pas sampai asana pel. Tawadun. Maka di menika barokah naik kita nyaksain tibi ampun. Jadi maksud dari menikah sedayana bahwa adab tata kramah na'zimaki daga ilmu, na'zimaki daga para ulama, na'zimaki daga basira ila akhirih. Menikah sesuatu sebener benih bareng segelero. Ben benih ketuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya ampun banyak nih dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala ila akhirih. Banyak Allah Subhanahu wa taala ngajarin dekat para sahabat ila akhirih. Tong keleki buru menika la tarfa'u aswatakum ida sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dukum li ba'din. Ini kan zahir. Jadi sementara orang-orang na'udzubillah tsumma na'udzubillah ki darmasa kena innaha la ta'mal qulub walakin ta'mal qulubul lati fil absar. Wa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sementara orang-orang ampun ketutup iki meneh ampun. Jadi orang enteng bengal ila akhirih dak penikah maka penikah jazaan terkadang iki penikah tutup. Ditutup sareng Allah Subhanahu wa taala maka tak bisa diterus ngako bener ila akhirih. Lamun umpamana orang menikah naudzubillah bengal deka para ulama sampun abekta ilmu abekta ngemban tugas pewaris Rasulullah SAW. Maka penikah yang isitung saat tak nutup kemungkinan bekal bengal deka hadis Kanjeng Nabi. Namun bengal deka hadis Kanjeng Nabi tak nutup kemungkinan yang isitung saat bengal deka ayat Allah Subhanahu wa taala ni dalam Al-Qur'an. Namun bengal deka Al-Qur'an, ngina deka Al-Qur'an maka penikah lamun umpama nginah maka irtidat. Na'udzubillah.
Na'udzubillah murtad. Menikah sih sangat penting menikah. Soalnya kemudian kau kan matur sepenikah. Ini dalam kitab sulam menikah hidup oki siapa orang se nyelen aing asqainahum ma'an ghadaqa. Siapa orang se nangalein orang bunyak mujaki wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Ngina Al-Qur'an menikah hukum murtad. Menikah ning sulam beda. Tengku tibi ning sulam. Menikah monoreng sebenikah kan. Pas tada kuna sanajan asojud, sanajan aroko, sanajan afajang, mun tak sampai auba dari akidah na menikah. Tada kuna na. Yuhbat am jami'u amalihi, satajan amal menikah lepur. Jadi menikah bahaya. Bahayana di zaman semakin pun sangat banyak menikah. Estonah menikah asalnya ingki menikah suntian dari orang-orang luar, dari orang-orang kafir menikah andi pemikiran, andi pendapat bahwa orang Islam tak bisa jadi kujur kecuali Islam tibi kelui pakujur. Jadi Islam tibi orang Islam tibi jadi apa benci dak ke Islam. Orang Islam tibi apa benci dak ke ulama, apa benci dak ke ila akhirih, apa benci dak ke peraturan, apa benci dak ke mereka, apa benci dak ke mereka, apa benci dak ke mereka. Sampai bengal sampai ila akhirih. Dan kau lah diceritain kalau ben situng orang akibat pada saat semakin Allah iki alhasil ki sebenarnya kampon di zaman semakin banyak saya ampun tergelincir sebenarnya. Diceritain bahwa hitung saat pon apa aja pon ngadepin ujian ila akhirih pan sampai berdiri ngocak mohon bisa nyaleh area nyaleh jurumia nyaleh area ben sengko ben yegola kina maka nyale jurumia, nyale ta'limul muta'allim, nyale apa sampai ngocaki ta'limul muta'allim kitab perbudakan. Lamun umpama ta'limul muta'allim lakar bener kitab perbudakan, Sayyidina Ali ada bu ana abdu man 'allamani harfan wahida. Engkau teti budak orang yang saya ngajari dak engkau. Semakin sangat melanda penyakit menikah. Jadi menikah, karena hati-hati generasi muda, generasi orang tadi benteng, tadi sanggup jauh dari Alhamdulillah. Sampai bengal jaga Al-Quran, ngeritik Al-Quran. Mereka kan sangat bahaya. Jadi orang saya takzim, nakzim daga ilmuna, daga kuruna, ngambere barokah, ngambere apa. Tadi kampur setepak, cek mang boleh bancingan. Udda alaihi bin nawajid, keke mereka, tekuk mereka. Taslam fid dunya wal akhirah. Sampean selamat ning dunia dan akhirat. Jadi mereka mana?
Sela karam ponda kita nyak se NTB se abarokain se abagta barokain ki se ulama se katiba nikah se abagta se tawadhu se ila akhirih adab tata krama Kemudian kaulah mereka na akuru, daga kuru betan kaulah lagi Makkatul Mukarramah. Kuru betan kaulah mereka akuru juga daga kuru na sega dima betan kaulah nyak seen ketipan apa tata krama no kuru betan kaulah daga kuru na mereka luar biasa. Syekhuna Ismail mereka akuru dak ke Syekhuna Syekh Yasin ta'zim dak ke guru dak ke Syekh Yasin bene bah mereka na ila akhiri zaman semakin mereka subhanallah sampai ke guru juga bangal ila akhirih maka mereka tak ada barokah. Dan kau pernah ngiring Syekhuna Ismail ajabis dak ke Syekhuna Syekh Yasin ngebel yang ketelema pas keluar panglatina pas masuk boleh ketelem boleh Syekh Ismail ya motor ketelem pas turun boleh ke bawah panglatina pas motor dak Syekh Ismail ajunan ya torena lengki Syekh Yasin mungkin sekecil ki mangki na panjenengan ngereng panjenengan ya torena lengki Syekhuna Ismail tak kesokan ya ngiring ya lagi nang tempat itu mesti nanti mancing bakul bisa abita dan kau le badan ibu di apa ni sambil Syekh Yasin toron buru pas abang ki ini kan ta'zim jadi تعظيم أكيد ذلك ما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Jadi sebenarnya asyidku juga rekana jujur dalamna. Falamma kamulat bihasabi ma waffaqallahu ilaihi fa idza hiya 300 hadis. Maka sempurna hadis-hadis mereka bihasabi ma waffaqallahu ilaihi kalaban mitong-mitong bareng siapa yang taufik wasar Allah ilaihi dakama fa idza hiya 300 hadis. Maka ini laga mereka tining hadis mereka 300 hadis. Kitab Ibnu Abi Jamrah semaus semangkin penika ringkesan dari kitab Imam Bukhari. Kitab Imam Bukhari penika banyak beliin situng hadis terkadang ibaliin situng hadis terkadang ibaliin. Penika ringkes ibuang sanad teh. Penika ternyata cepon nang entok ternyata 300 hadis ghairu bid'in selain buncul. Artinya beda buncul boleh 300 lebih kan. Fakana awwaluha kaifa kana badul wahyi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maka pada ada hadis engki banika kaifa kana badul wahyi li Rasulillah katipun apa bedah pun apa kabitna wahyu li Rasulillah da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akhiruha dukhul ahli jannati li jannah wa in'ama Allah alaihim bidawami ridahu fiha ban dibudina hadis engki banika nerangake tentang masuk ahli surga da surga ban apareng nikmat Allah dak orang ahli surga kada ben tetep ridha Allah fiha nang surga. Benika juga termasuk tafaul. Tafaul nang kitab Ihya Imam Al-Ghazali atafaul nang akhir kitab Ihya Ulumuddin benika babun fi babi saati rahmatillah bab nang dalam jumper rahmat Allah taala termasuk engki benika nerangake tentang
orang-orang ahli swarga ketipun apa seampun masuk ke swarga ben ketipun apa Allah Ta'ala paring kenikmatan deka orang-orang ahli swarga ila akhirih atafaul malarmanter bila ampun akhir finish terakhir ampun cabut nyabah ampun terakhir malar manter dalam keadaan ibaratna rahmat Allah, ibaratna pangampura Allah, ibaratna husnul khatimah. Kampun dase kalian olen. Nabi se mendahuluin kita, se ampun acungadain kita, se ampun alhamdulillah ampun mangkat keraban jemper keraban apa kita iman. Masya Allah ampun senang. Jadi kita benar kepada tak ngau ingin cakap rumah. Jadi nasallallahu assalamah fil hayatid dunya wa fil akhirah. Malar manter kaparinga husnul khatimah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka fasammaituhu bi muqtada wad'ihi jam'an nihayah fi bad'il khair wal ghayah. Kari sukuni benar ke bato-bato ke sekali. Kan hadis badil wahyi maka nyamain pasal kaulah kalau dak kitab bimuqtada wadhihi karaban amashtiaki sahabat na kitab jam'an nihayah fi badil khair wal ghayah maqam pol tok dalam kabitna kefokusan ban tok walam ufarriq bainaha bitabwib raja'a yutamimallahu li wa likulli man qara'ahu wa sami'ahu badal khair bi ghayatihi bentak api teki besar kaulah yantaran hadis bitabwibin karaban banyak-banyak bab raja ayutamimallah karena ngarep oleh nyampornaki besar Allah lida kaulah wa likulli man qara'ahu banda saban-saban orang yang semaca besar orang yang dak kitab au sami'ahu atau ngiding besar orang yang dak kitab badal khairi dak kabitna kebagusan bi ghayatihi karaban tok al khair. فنسألullah al-karim rabbal arsyil azim ay yaj'alaha liqulubina jilaan wa lida'i dinina shifaa bimannihi la rabba siwa. Maka nyuwun besar kaulah dak Allah al-karim semulja seloman rabbal arsyil azim pangeran aras agung ay yaj'alaha liqulubina jilaan dawlana tatiyaki besar Allah dak hadis Rasulullah liqulubina dak ate kaulah jilaan dak keterangan kedengan wa lida'i dinina shifaan benda ka agam penyakit agama kau dah syifa anda katampah bimannihi karaban paparing Allah la rabba siwa tak ada pangeran selain Allah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin walhamdulillah rabbil alamin ban muka paring rahmat pasal Allah ing atasen Gusti kaula Kanjeng Nabi Muhammad khatamin nabiyyin pungkasna banyak-banyak para nabi walhamdulillah rabbil alamin bantine sagamit poci panegah Allah rabbil alamin sepangeran istajana alam panegah ampun totok dari muqaddimah kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Kalaban kan sekuni mungkin ampun telo kali ngarapak kali sampai semakin ngantang hadis badil wahyi. Hadis ngabitin wahyu. Mereka mulai setuju mulai dari semakin mereka arupaki hadis saja. Di mereka ampun masuk deka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kitab mana Mukhtasar Ibn Abi Jamrah se isyarain kalaban nyama bahjatun nufus wa tahalliha bi ma'rifati ma laha wa ma 'alaiha. Mereka kitab azim, kitab raja. Nang istilah na orang-orang ngarang kitab. Orang yang nabi ngarang kitab. Mereka beda istilah takrid. Takrid mereka kata semacam kata pengantar, tapi benih kata pengantar mereka dukungan dek orang se ngarang kitab mereka. Jadi ngalem kitab mereka, ngalem orang se ngarang kitab mereka, benung ko adukung ko ila akhirih. Mereka kena
pengakuan dari orang-orang alim, dari guru atau kadang bahwa kitab menikah ampun kitab tepak, barokah, ila akhirih. Dan ini nyamen takrid. Jadi menikah masalan betul kau ngarang kitab pas lastari ngarang kitab menikah ya juki sarang betul kau dak ke guru betul kau nyon takrid dak ke guru betul kau bah noles. Alhamdulillah kitab ria kitab fokus ila akhirih ngarang ria kitab ya orang ria ada ya menikah nyamen takrid. Ya joki boleh ada kiai selain ya joki boleh ya joki. Senakrid kitab Mukhtasar Abi Jamrah panika Rasulullah SAW tibi. Deki neneng terakhir panika juz hitung 2 panika bade juz 3 panika saking ibekta sareng betul kaula iba tahu sareng betul kaula panjenengan panika kabala takrid Rasulullah SAW setujah mimpinah Ibnu Abi Jamrah panika mimpi Rasulullah SAW nakrid ngukuwen ben bendereki ben mucih ben ngalem daga kitab panika. Saking efekta panika mungkin dibaca sareng betul kula sebagian. Mimpena iterangake panika. Setiap mimpi panika itoles. Ben Ibnu Abi Jamrah. Mimpi Rasulullah panika. Jadi panika karo sekalian panika. Mimpi Rasulullah, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam qala kadza wa kadza ra'aitu Rasulullah. Nika kitab panika. Senakrid panika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tibi. Kitab azim panika, kitab angkana. Jadi pada takrid panika dari orang odi kan kadang kitab ya juki nyona takrid noles. Pada takrid panika dari orang pona tinggal dunia. Jadi mimpi panika ila akhirih. Ini kesenakrid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala nabi sawab al marja' al mahaba.